Ting pahuway manunta karon kay Sabado, pero kailangan na mo madtog eskwelahan kay naay activity ang mga teachers all about English. So gihimo na pud mi nilag trainers for today's video. Sa ani nga pamaagi, diri namo mabanding ang tanan nga Thai teachers sa among school. Kani pud siya nga activity every year ni siya. Sometimes ma-fall siya sa May, usahay April, but now is early kayo siya. March siya gi-schedule. Kani among school is a public high school, so dako gyud siya no. Ang population sa teachers more or less 100. In terms of foreign teachers, 5 lang kabok ang foreign teachers diri. Isa ka Chinese teacher para sa intensive Chinese program, under siya sa foreign language department. The rest 4 no foreign teachers, mga Pinoy. Kami na to, guys. Let's go. Ang nakalindot lang basta mag-training mi og English nga activities, libre mi og foods, lunch, libre pod mi og mga snacks. This afternoon, we're going to start with our activity. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, sing and dance with me. Alauna mi nagsugod na human mi og alas 3. Bibo pod kayo sila kay dagan kayo mi og padula sa ilaha. Ganahan kay na sila guys basta padula. Nanay application pod sa English like English conversations, mga short conversation lang yun. Like and subscribe. Thank you for watching.